ఇక మోడీ ప్రసంగానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శిరీష్ అందిస్తారు. శిరీష్, చెప్పండి, మోడీ ఏం మాట్లాడబోతున్నారు? ఏమైనా రైతులకి కొంత స్వాంతన, అంటే వాళ్ళైతే రద్దు చేయడం తప్పితే మరొక ఆప్షన్ ఇవ్వడం లేదు. రాజు, కేవలం వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలనేది పంజాబ్ కు సంబంధించిన 40 యూనియన్లలో మెజార్టీ యూనియన్ యొక్క డిమాండ్. దాంతో పాటుగా కొన్ని వామపక్ష యూనియన్లు కూడా డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నాయి. ఇటు మధ్యప్రదేశ్ లో కానీ, రాజస్థాన్ లో కానీ, హర్యానాలో కానీ పెద్దగా రైతుల నుంచి వ్యతిరేకత అనేది కూడా వ్యక్తం కావడం లేదు. కానీ నూతన వ్యవసాయ చట్టాల్లోని కొన్ని అంశాలపైన మాత్రం తీవ్ర అభ్యంతరాలు అనేవి కూడా ఉన్నాయి. ఆ అభ్యంతరాలను క్లియర్ చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఆ చట్టాల్లో కొన్ని సవరణలు చేసేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి ప్రతిపాదన పంపింది. ఇటు ప్రధానితో సహా కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రులందరూ కూడా రైతు సంఘాలకు చట్టాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెనక్కి తీసుకునే ప్రసక్తి లేదు, అందులో సవరణలకు మాత్రం తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రతిపాదించడం కూడా జరిగింది. అయితే ఈ రోజు మధ్యప్రదేశ్ లో జరిగే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరిగే ఈ రైతులను ఉద్దేశించి జరిగే ప్రసంగంలో రైతు చట్టాల యొక్క ఆవశ్యకత, కొత్త చట్టాలను ఎందుకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది, కొత్త చట్టాల వల్ల రైతులకు ఎటువంటి ఓపెన్ మార్కెట్ సిస్టమ్ అనేది కూడా వస్తుంది, కాంట్రాక్ట్ వ్యవసాయం నుంచి రైతులు దోపిడీకి గురి కాకుండా రైతులకు ఎటువంటి రక్షణ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించబోతోంది, అభ్యంతరాలపై సవరణలకు ఎటువంటి సవరణలు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉండబోతోంది అనే దాని గురించి ప్రధాని ఈ తన ప్రసంగంలో వివరించనున్నారు. ఒకవైపు రైతు చట్టాల యొక్క ఆవశ్యకతను వివరిస్తూనే గత ప్రభుత్వాలు కూడా చేసిన ప్రయత్నాలను కూడా ఈ సందర్భంగా రైతులకు తెలియజెప్పే అవకాశం కూడా ఉంది. కనీస మద్దతు ధర అనే అంశంపై రాతపూర్వకమైన హామీ ఇవ్వడంతో పాటు దానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూడడం, ప్రైవేటు మండలి ఏర్పాటు కనుక జరిగితే ఆ ప్రైవేటు మండలిలో రైతు దోపిడీకి గురి కాకుండా ఎటువంటి రక్షణ కల్పించబడుతున్నారని దాని గురించి వివరించడం, దాంతో పాటుగా ముఖ్యంగా ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యవసాయంలో ప్రైవేటు కంపెనీలకు రైతులకు మధ్య ఒప్పందం జరిగిన తర్వాత రైతులకు నష్టం కలగకుండా ఉండేందుకు ఒకవేళ సమస్యలు ఏదైనా ఉత్పన్నమైతే సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నాం, వీటన్నిటిని కూడా కూలంకుషంగా వివరించే అవకాశం ఉంది. ఒకవైపు రైతులు 23 రోజుల పాటు ధర్నా చేసుకుంటూ ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చర్చలు జరుపుతూనే మరొక వైపు రైతు చట్టాల గురించి ప్రచారం. ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్లో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से किसान साथी एकत्र हुए हैं। रायसेन में एक साथ इतने किसान आए हैं। डिजिटल तरीके से भी हजारों किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई है उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है और उसमें हमारे देश के युवा टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भी कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब
किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। मैं देश के व्यापारी जगत को, उद्योग जगत से भी आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी आगे आना चाहिए। सारा काम किसानों के सर पे मढ़ देना, ये कितना उचित है? हो सकता है आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गांव का भला होगा। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने
राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगा का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय